अभी तक हमने जितनी भी बात की कंटेंट के हवाले से, मैंने आपको डिफरेंट कंटेंट के फॉर्मेट्स बताए, उसके डिफरेंट तरीके बताए कि आप किस तरह से अपने कंटेंट को मर्ज करके अपने यूज़र के मुताबिक बना सकते हैं। लेकिन अगर सवाल ये पैदा हो कि किसको किस वक्त क्या कंटेंट दिखाना है, तो उसको आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मैंने कौन सा कंटेंट कब क्रिएट करना है और किसके लिए क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको याद होगा कि मैंने आपको एक मार्केटिंग फनल पहले बताया था कि मार्केटिंग फनल जो है वो हमारी कस्टमर की जर्नी को डिफाइन करता है, और हम मार्केटिंग फनल के मुताबिक मार्केटिंग करते हैं ताकि हम डिफरेंट स्टेज में लोगों को डिफरेंट चीज़ें दिखा सकें। हमने पहले देखा था कि लोग अपनी जर्नी के मुताबिक कब सोचते हैं प्रोडक्ट को, और सोचने के बाद क्या क्या मराइल से गुजर के और कब एक्शन लेते हैं। अगर हम उसी को डिवाइड करें कंटेंट की बेस पे कि अगर मैंने इसी फजल को कंटेंट के पर्सपेक्टिव से देखना हो, तो उसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहली स्टेज को बोलते हैं टॉफू, दूसरी को बोलते हैं मफू, और तीसरी को बोलते हैं बफू। अब टॉफू बेसिकली सिंपल एब्रीविएशन है टॉप ऑफ फनल का, यानी कि फनल के टॉप पे कौन है, फनल के मिडल में कौन है, फनल के बॉटम पे कौन है। ये कस्टमर की जर्नी डिफाइन करता है, और हमारा कंटेंट उस जर्नी के मुताबिक कस्टमर के लिए क्रिएट किया जाता है ताकि हमें पता हो कि इस कंटेंट का नेचर क्या है, इस कंटेंट का गोल क्या है। जो बंदा टॉफू में है उसको हम सिर्फ एजुकेट करते हैं। टॉफू ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जिसको ज़्यादा पता नहीं होता आपकी प्रोडक्ट के बारे में या आपके बारे में। हो सकता है उसको जनरली आप पता ही ना हो कि आप करते क्या है, या वो जो भी आप जिस मार्केट में है वहाँ पर आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ती हो। तो ऐसा कंटेंट जो भी एक प्रॉब्लम को क्रिएट, मतलब प्रॉब्लम की अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, उसको हम टॉफू ऑडियंस में काउंट करते हैं, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं होता उनको क्या चाहिए, या अक्सर लोगों को पता भी हो तो उनका आपका नहीं पता होता कि आप कौन है या आप क्या करते हैं। तो वो जो जनरल कंटेंट होता है जिसमें आप लोगों की अट्रैक्शन लेते हैं एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से या इन्फॉर्मेशन पर्सपेक्टिव से, तो वो टॉफू कंटेंट कहलाता है। अब इसमें क्रिएट क्या हो सकता है मैं आपको एग्जांपल के साथ आगे चल के बताऊंगा। फिर दूसरी स्टेज आती है मौफू की। अब मौफू वो ऑडियंस है जहाँ पर लोगों को कुछ तो पता होता है लेकिन वो ज़्यादा क्लियर नहीं होते, वो डिसाइडेड नहीं होते कि मैंने एग्जैक्टली क्या डिसीजन लेना है। यहाँ पर लोग डिफरेंट तरह के सवाल पूछ रहे होंगे, डिफरेंट तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। उनको ये नहीं समझ आती कि मैं प्रोडक्ट ए लूँ या मैं प्रोडक्ट बी लूँ या प्रोडक्ट सी लूँ। तो ऐसी कोई भी क्वेरी, ऐसी कोई भी सवाल जो कि लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि अच्छा मैंने क्या लेना है, या डिसाइडेड नहीं है। उनको ये पता है कि लेट्स से मैंने ओवन लेना है बट पता नहीं कौन सा लेना है, मैंने मोबाइल लेना है बट पता नहीं कौन सा लेना है। तो इसका जो जवाब होगा, जो भी आप कंटेंट क्रिएट करेंगे, उसमें वीडियो हो चाहे आर्टिकल्स हो, या जो भी आप कंटेंट क्रिएट करेंगे, वो अगर उस सवाल के जवाब दे रहा है, उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है, तो वो मौफू कंटेंट की कैटेगरी में फॉल करेगा। क्योंकि इस कैटेगरी में आप लोगों को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, उनको आप कंपैरिजन देते हैं, उनको आप एजुकेशन देते हैं, उनको आप समझाते हैं कि अच्छा अगर आप ये लेते हैं तो ये फ़ायदे नुकसान है, और अगर आप ये लेते हैं तो ये फ़ायदे नुकसान है। तो इस तरह से जो भी कंटेंट इस कैटेगरी में आता है उसको मौफू कहते हैं। अब आखिरी स्टेज है बॉफू की, जहाँ पर कस्टमर बिल्कुल रेडी टू सेल होता है, और इसमें आप बड़ा सेल्स ओरिएंटेड कंटेंट लिखते हैं। और ये जो सेल ओरिएंटेड कंटेंट है बेसिकली, ये आपकी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट के फीचर्स वगैरह सब चीज़ें होती हैं। उसमें आप उसका प्रोडक्ट का आप वीडियो डाल दें, उसमें आप उसका आर्टिकल लिख लें, जिस तरह से भी आपने कंटेंट क्रिएट करना है, आप उसको जो कंटेंट आपकी सेल्स को अनेबल करेगा वो आप इसमें क्रिएट करते हैं। यहाँ पर चूँकि कस्टमर सिर्फ लेने में या ख़रीदने में इंटरेस्टेड होता है, उसको आप सिर्फ वही चीज़ें बताते हैं जो कि उसको सेल्स में क्लोजर में हेल्प करती हैं। आप कभी डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कभी आप उसको फ्री ट्रायल दे रहे हैं, तो कभी आप उसको फ्री समथिंग ऐसा दे रहे हैं कि वो डेमो लेकर या आपके पास चल के आके, या आप उसके बाद चल के जाके कंसल्टेशन के थ्रू, जिस तरह से भी होता है कि यहाँ पर कोशिश होती है ऐसा कंटेंट हो जिससे सिर्फ सेल्स हो, क्योंकि फनल में हमेशा ऊपर से नीचे आया जाता है और नीचे यहाँ पर सेल्स होती हैं। तो अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, तो लेट्स से अगर हम उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, तो उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं इस एग्जांपल को कैसे फिट करूंगा। तो मिसाल के तौर पे आपको कोई मोबाइल चाहिए, तो आपको ये नहीं पता कि कौन सा मोबाइल अच्छा है, या आपको ये नहीं पता कि उस्मान मोबाइल या ऐसा कोई ब्रांड है जो कि आपने कभी नहीं सुना, वो एग्जिस्ट भी करता है। अगर आप ऐसा ब्रांड है, या उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा ब्रांड है जो कि ऐसे मोबाइल को इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो उसको ये कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, या उस ब्रांड को ये कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा जो टॉफू ऑडियंस को एजुकेट करेगा कि अच्छा भाई ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान में शायद नहीं था, लेकिन बाहर दुनिया में कहीं है, उसको फलाने अवार्ड्स मिले हैं, उसने, उसकी टीम है, उसकी ये मतलब वो एक्रेडिटेड, उनके पास एक्रेडिटेशन है, अवार्ड्स जीते हुए हैं, वो एक प्रॉपर कंपनी है, पाकिस्तान में नई लॉन्च हुई है। तो ऐसी किसी कैटेगरी में अगर कंटेंट फॉल करता है जिसमें लोगों को अवेयरनेस नहीं है, या अगर अवेयरनेस है तो उनको आइडिया नहीं है कि आप क्या करते हैं, तो आप जो भी एजुकेशनल कंटेंट होगा आप उसको टॉफू कैटेगरी में करेंगे। आपको नहीं पता कि इसके बाद लोग फ़ौरन खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो टॉफू कंटेंट टॉफू ऑडियंस के लिए है। यहाँ पर आपने एजुकेशन कर ली, लेकिन व्हाट नेक्स्ट। अब एजुकेशन के बाद लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आप बिल्कुल उनको
اگر وہ ان کا مائنڈ بن چکا ہے, اگر ان کا ڈیسیجن مطلب انہوں نے سوچ لیا کہ ہاں یہ اچھا لگ رہا ہے, تو وہ کمپیئر کرنا شروع کریں گے کہ اچھا یہ ماڈل 1 جو ہے یہ فلانے برانڈ کے ساتھ فلانے ماڈل کے ساتھ کمپیئر کریں تو کیسا ہوگا. اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے آپ کی مارکیٹ کون سی ہے, آپ کس کے ساتھ کون سی کیٹیگری میں ان کو پروڈکٹ دے رہے ہیں, وہ کس پرائس رینج میں آتی ہے, کس فیچر رینج میں آتی ہے. تو آپ کو اپنا پتا ہوتا ہے کہ لیٹس سے اگر ایک گاڑی 1300 سی سی ہے تو اس کا کمپیریزن 1300 سی سی کے ساتھ ہی ہوگا. اگر ایک موبائل جو ہے وہ اس کی سرٹن ریم ہے یا سرٹن اس کے میگا پکسل کا کیمرہ ہے, تو اس کی کیٹیگری میں اور کون سے موبائلز آتے ہیں آپ اسی کے ساتھ کمپیئر کریں گے. اب یہ ریسرچ جب یوزر کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا میں موبائل 1 لوں یا موبائل 2 لوں یا موبائل 3 لوں, تو اگر یہ آپ کر دیں اس کو اور آپ اس کو ایک کمپیریزن دے دیں ویڈیو بنا کے یا لکھ کے یا ای بک کے تھرو یا گائیڈ کے تھرو یا بروشر کے تھرو, اگر آپ اس طرح کنٹینٹ اس کو ڈیلیور کریں گے تو وہ آپ اس کی زندگی آسان کر رہے ہیں. اور یہ کنٹینٹ کنزیوم کرنے سے اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ میں نے ڈیسیجن کیا لینا ہے. جب آپ اس کو ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ کر رہے ہیں تو وہ کنٹینٹ سارا موفو کنٹینٹ ہوتا ہے. اور فائنلی جب موفو کنٹینٹ کی بات آتی ہے تو یہ بالکل وہی کنٹینٹ ہے جو آپ کی سیلز کی ڈسکرپشن, شارٹ ڈسکرپشن, لانگ ڈسکرپشن, سیلز کا ٹائٹل ہو گیا, آپ کی پروڈکٹ کی فیچرز ہو گئے, پروڈکٹ کی پرائسنگ ہوگی, اور جو بھی آپ نے اس کے اوپر آفر لگانی ہے, جو بھی آپ نے اس پہ ڈسکاؤنٹ دینا ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی سیلز اورینٹیڈ کنٹینٹ ہوتا ہے اور وہ بوفو کنٹینٹ ہوتا ہے. اور بوفو میں یعنی کہ باٹم آف دا فنل میں وہ یوزر کو ہیلپ کرتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو ایگزامپل کے ساتھ بتایا کہ کنٹینٹ کی اگر آپ نے ٹائپس دیکھنی ہے کہ کس طرح اسٹیجز دیکھنی ہے, کہ اسٹیجز میں ڈیوائڈ کرنا ہے کہ میں ٹوفو موفو بوفو کیسے کنٹینٹ کریٹ کروں, تو میں نے آپ کو ایگزامپل بتا دی. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کیا کریٹ کریں. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے آپ نے بوفو کنٹینٹ کریٹ کرنا ہے. یعنی کہ آپ کے پاس کچھ بھی لکھنے کو نہیں ہے تو آپ پہلے بوفو لکھیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے دکان کھولنی ہے. تو اگر آپ نے پروڈکٹ نہیں لکھی, آپ اس کی گائیڈ لکھ رہے ہیں, آپ پروڈکٹ کے بارے میں نہیں بتا رہے, ڈسکاؤنٹ نہیں بتا رہے, آپ اس کی پرائس نہیں بتا رہے, لیکن آپ گائیڈ لکھنے بیٹھ گئے ہیں, تو وہ غلط اسٹریٹجی ہوگی. کیونکہ لوگ جب خریدنے آتے ہیں ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کو چھوڑیں, خریدیں بعد میں, پہلے جا کے گائیڈ پڑھ کے آئیں. تو ہم نے سب سے پہلے بیچنا ہوتا ہے. تو جو کنٹینٹ رائٹنگ کے لیے گول ہے وہ پہلے آپ نے شروع بوفو سے کرنا ہے. کوشش کریں کہ پہلے سارا بوفو کنٹینٹ کمپلیٹ کریں. یعنی کہ آپ نے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان سب کی ڈسکرپشن لکھیں, ان کی ویڈیوز بنانی ہے ویڈیوز بنائیں, ان کے بارے میں آپ نے جو بھی امیجز یا بینرز وغیرہ بنوانے ہیں وہ پہلے بنوائیں. بوفو کنٹینٹ کو ریڈی کریں تاکہ کوئی خریدنے آتا ہے تو اس کو آپ بیچ تو سکیں فوراً. اچھا, اب آپ کے پاس جب ٹائم بچے گا, آپ کے پاس ریسورسز ہوں گے, تو آپ پوچھیں گے کہ میں اب کیا کریٹ کروں. کنٹینٹ میں نے بیچنے کے لیے تو لگا دیا, تو پھر آپ یہ کریں گے کہ آپ بیسیکلی موفو کنٹینٹ میں چلے جائیں گے. آپ ان سوالوں کے جواب دیں گے کہ اچھا فار ایگزامپل لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ موبائل ٹھیک تو لگ رہا ہے بٹ کیا میں وہ موبائل لے لوں. تو اب یہ سوال آپ اس پروڈکٹ کے اوپر تو نہیں جواب دیں گے, تو اس کے لیے آپ ایک گائیڈ کریٹ کر سکتے ہیں, ایک بلاگ کریٹ کر سکتے ہیں, ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں, آپ ڈفرینٹ طرح کا کنٹینٹ کریٹ کر کے اس میں یہ سوال کا جواب دے سکتے ہیں. اب وہ کنٹینٹ امیجیٹلی اس سیل کو انیبل کر سکتا ہے, کیونکہ لوگوں کا کنسرن ہے وہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے, تو وہ پھر آپ موفو کنٹینٹ آتا ہے. تو آپ نے سیکنڈ اسٹیج میں موفو کنٹینٹ کریٹ کرنا ہے آفٹر کریٹنگ دا ہول بوفو کنٹینٹ. یعنی کہ بوفو کنٹینٹ جب کریٹ کر لیں پھر آپ موفو کے اوپر ہیں. جب آپ موفو کنٹینٹ بھی کریٹ کرتے چلے جائیں تو پھر آپ کو لگے گا کہ اچھا اب ہم کیا کریں. ٹھیک ہے, اب ہم نے کنٹینٹ کافی حد تک کریٹ کر لیا ہے. نارملی موفو کنٹینٹ نارملی ختم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, لیکن موفو اور ٹوفو آپ ساتھ ساتھ پیرلل میں بھی لے کے چل سکتے ہیں. لیٹس سے آپ مہینے کے اگر کیلنڈر بنا لیں تو آپ مہینے میں اگر سمجھیں کہ جی ہم نے 4 گائیڈز لکھنی ہیں, ہم نے 2 ریویوز لکھنے ہیں, ہم نے 6 ویڈیوز بنانی ہیں, ہم نے 10 آرٹیکل ٹپس کے اوپر لکھنے ہیں, تو آپ اس طرح کا اسٹرکچر بنا سکتے ہیں جس میں موفو پلس ٹوفو کو آپ پیرلل لے کے چل سکتے ہیں. اب ٹوفو کنٹینٹ وہ کنٹینٹ ہے جو جنرل آپ آڈینس کو اٹریکٹ کریں گے. اب آپ چونکہ موبائل بیچ رہے ہیں, اوون بیچ رہے ہیں, اپلائنسز بیچ رہے ہیں, تو آپ جنرلی الیکٹرانکس کے بارے میں جو لوگوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ جی بیسٹ اپلائنسز کون سی ہیں, نئی اپلائنسز کیا آ رہی ہیں, نئی ٹیکنالوجی کیا آ رہی ہے, ایپل نے کیا لانچ کر دیا, گوگل نے کیا لانچ کر دیا, ہارڈ ویئر کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اور اس میں یہ کہ سیمسنگ کا کیا نیا آ گیا, اس کے بعد ویوو کا کیا نیا آ گیا, ہواوے نے کیا نیا لانچ کیا. تو آپ وہ جو جنرل کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں جس کا ڈائریکٹلی آپ کی بوفو سے تعلق نہیں ہے لیکن آپ کی آڈینس سے تو تعلق ہے, ان کو جو انفارمیشن چاہیے, ان کو جو آپ کی وہ جو ڈیزائر کر رہے ہیں انفارمیشن, وہ آپ اس پہ ٹوفو میں دے سکتے ہیں. تو اگر آپ یہ پروڈکٹ, یہ تو میں نے بات کی پروڈکٹ اورینٹیڈ, لیکن اگر آپ سروسز کی بات کر رہے ہیں تو کوئی بھی سروسز آپ نے اگر بیچنی ہے تو اس میں بھی فلو یہی ہوگا. پہلے آپ اپنی سروس کی بات کریں گے بوفو میں, جو آپ نے سروس دینی ہے, آپ کیا سروس دے رہے ہو, آپ اس کو بالکل اپنی سروس کو بتاؤ کہ اچھا ہم یہ دیں گے, اتنے کا دیں گے, یہ ملے گا, یہ نہیں ملے گا, ٹھیک ہے, اور یہ بنڈل ہے, اگر ڈسکاؤنٹ لینا ہے تو یہ لے لیں. سب سے پہلے بوفو کنٹینٹ کریٹ کیا. پھر آپ آ جاتے ہیں موفو میں کہ اچھا اگر ہم نے مطلب آپ ہی سے کیوں لیں,
अच्छा फलानी जगह से क्यों ना ले लें, अच्छा अगर मुझे ये चाहिए तो क्या ये सर्विस ठीक है या वो सर्विस ठीक है। ठीक है, ये सारा जो कंटेंट है, जो डिसीजन मेकिंग का कंटेंट है, वो मौफूम कैटेगरी में आएगा। और इसी तरह से अगर आप जनरल अपनी किसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जनरली आप जो अपने इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, वो आप टॉफो में लेके जा सकते हैं। और टॉफो में आपका गोल होता है कि मैक्सिमम लोगों के इंटरेस्ट की बात की जाए, ऑडियंस को अपनी वेबसाइट पे लेके आया जाए। और जब आप टॉफो कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपका एक्सपोजर बढ़ता है, लोगों के इंटरेस्ट की बात करते हैं, आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं होते, आप इंटरेस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ऑडियंस स्पेसिफिक होते हैं। उससे आपको वायरलिटी भी मिलती है, आपका इजीली कंटेंट स्प्रेड होता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ज़्यादा लोगों को नज़र नहीं आता कि हाँ ठीक है, ये अपनी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा है, ये जनरली हमारे इंटरेस्ट की बात कर रहा है। ऑल्दो वो आप अपने प्रोडक्ट के लिए ही कर रहे हैं, बिकॉज के जो कंटेंट वायरल हो रहा है वो आपके पेज से, आपकी वेबसाइट से ही तो वायरल हो रहा है। तो लोग जब आपको जान जाएंगे कि अच्छा उस्मान लतीफ़ ने या उस्मान इलेक्ट्रॉनिक्स ने ये कंटेंट लिखा है, तो जब उनको नजर आएगा कि अच्छा हमने आर्टिकल पढ़ा, बाय द वे ये और क्या क्या करते हैं, अच्छा ठीक है ये तो प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, अच्छा कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है वो देखेंगे, रिव्यू लेंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे और आपसे सेल्स भी जनरेट होगी। सो कंटेंट हमेशा क्रिएट करना, कंटेंट के बगैर मार्केटिंग नहीं, इस पर हमने बारहा एम्फोसाइज किया था। लेकिन इस वीडियो में मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि टॉफू मफू बोफू कंटेंट क्या होता है, और अगर आपने चलना है, अगर आपने स्टार्ट करना है, तो आप कैसे अपना बोफू कंटेंट पहले क्रिएट करेंगे, मॉफू कंटेंट फिर आप क्रिएट करेंगे, और इन द लॉन्ग रन मॉफू और टॉफू को आप पैरेलल में लेके चल सकते हैं। उसके लिए आप एक प्रॉपर कैलेंडर बना के अपना एक स्केड्यूल बनाएंगे। एंड जाहिर सी बात है कि इसके लिए आपको डिपेंड करता है कि आपने राइटर्स हायर करने हैं, आपने वीडियोस के लिए लोगों को हायर करना है, आपने ऑडियो पॉडकास्टिंग करनी है, वो आपने क्या करना है, वो आपको स्केड्यूल बनाना चाहिए। और जब आप स्केड्यूल बना लेंगे तो कंटेंट क्रिएशन इतनी मुश्किल नहीं रहती जितनी मुश्किल पहले लगती है। जब आप इजीली एक एक करके चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, एक सिंक में आ जाता है, उसको आप डिवाइड कर लें, आराम से आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकेंगे।